میلاد دے حوالے نال میں جڑی گفتگو عرض کرنی ہے، ایک تے تانوں سنانا ہے میلاد مریم، میلاد مریم، پھر تانوں سنانا ہے میلاد مسیح، میلاد مسیح، اور پھر تانوں سنانا ہے میلاد مصطفیٰ۔ یہ میری گفتگو تے میلاد مریم اور میلاد مسیح جڑا ہے نا، یہ اس واسطے سنانا ہے کہ تمہید میلاد محمد دی، یہ نقطہ آغاز ہے تے جمعہ شریف ہے تے میلاد دے حوالے نال بھی یہ محفل ماشاءاللہ جمعے دے بعد بھی جاری رہنی ہے تے میرا مضمون اگر جمعے دی نشست وچ پورا نہ ہو سکیا تو میں پھر اجازت چاہواں گا جمعے دے بعد میں کچھ وقت دے دیتا جائے تاکہ ربط میری گفتگو دا جمعے دے بعد کچھ وقت مل جائے۔ سنانا تو قرآن ہے، میں سارا قرآن پاک، اور قرآن پاک تو سنانا ایک سورہ آل عمران اور سورہ مریم، یہ وچوں آیات میں تھوڑی خدمت وچ پیش کرنی نے۔ بنی اسرائیل دا حضور دے میلاد تو تقریباً 600 سال پہلے، 600 سال پہلے دا یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل وچ ایک روٹین، ایک اصول سی کہ جس عورت دے گھر بچہ پیدا نہیں سی ہوندا اور جس جوڑے دے گھر اولاد پیدا نہیں سی نہ ہوندی، وہ ایک منت مانتے ہوندے سن بے اولاد کہ یا اللہ جڑا بچہ سانو دیں گا نا، پہلا بچہ، وہ اسی مسجد اقصی دا چڑھاوا چاڑ چھڑاں گے۔ ایک منت مشروع سی اور وہ جائز سی، یہ منت بنی اسرائیل وچ کہ جیڑا بچہ دیں گا مسجد اقصی دا چڑھاوا چاڑ چھڑاں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے بچے دیندا سی۔ وہ اپنا پہلا بچہ مسجد اقصی دی انتظامیہ دے حوالے کر دیندے سن، وہ بچے پھر ساری زندگی مسجد اقصی وچ رہ کے دین پڑھ دے سن اور اپنی زندگیاں اسلام واسطے وقف کر دیندے سن۔ یہ بھی بنیاد حضور دے میلاد تو 600 سال پہلے۔ یہ جڑے مسجد اقصی وچ جڑے پھر بچے پلدے سن نا، انہاں نوں پھر مفسرین کہندے نے رہبان، راہب، تارک الدنیا لوگ جنہاں اپنی زندگیاں دین واسطے وقف کیتیاں سن۔ جدوں یہ واقعہ پیش آیا نا جڑا قرآن وچ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس وقت مسجد اقصی وچ جڑے چڑھاوے چڑھ چکے سن نا بچیاں دے، انہاں دی تعداد سی کم و بیش 4000 چڑھاوے چڑھ چکے سن۔ انہاں 4000 وچ بچے بھی سن، نوجوان بھی سن، بزرگ بھی سن، ہر عمر دے لوگ سن۔ انہاں دے پھر اگے 70 امام سن، انہاں راہباں دے 70 امام سن۔ انہاں 70 اماماں وچوں ایک امام دا نام سی جناب عمران، عمران تے ایک امام دا نام سی حضرت زکریا علیہ السلام، یہ امام سن۔ اور حسن اتفاق ہے کہ عمران اور زکریا یہ آپس وچ ہم زلف سن، ہم زلف، انہاں دیاں بیویاں سکیاں بھیناں سن۔ عمران دی بیوی دا نام سی بی بی حنا، اور زکریا علیہ السلام دی اہلیہ دا اسم گرامی سی بی بی عیشا، ہم زلف سنے۔ قسمت دیکھو نا انہاں بھیناں دی، ایک بھین ولی دے لڑ لگی تے ایک نبی دے لڑ لگی، مقدر دی گل ہے نا۔ یہ دونوں ہم زلف سن، اور پھر اس نے اتفاق ہے کہ بے اولاد بھی سن، نہ حنا دے گھر اولاد سی تے نہ بی بی عیشا دے گھر اولاد سی۔ یہ ہم زلف تے بے اولاد، وہ مفسر کہندے نے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حنا اپنے گھر دے ویڑے وچ بیٹھی، وہ نجی کام کر رہی سن تے آپ نے دیکھ انہاں دے ویڑے وچ ایک رکھ سی، ایک بوٹا سی جہدے دے کسے پینچھی دا لنا سی، تے حنا نے ایک شور سنیا، شور سنیا بچیاں دے چیخن دا، تے حنا نے جدو آلنے وچ ویکھیا نا تے منظر یہ سی کہ انہاں بچیاں دی مادہ ماں جڑی سی وہ خوراک لے کے آ رہی سی، تے بچیاں نے اپنے منہ کھولے نے تے ماں کو چیخ چیخ کے خوراک پہ مانگدے سن۔ ایس منظر سی، اور یہ منظر بڑا حسین ہوندا ہے جدو مادہ پرندہ آندی نا بچیاں واسطے خوراک لے کے تے بچے منہ کھول کے مانگدے نے، یہ منظر قابل دید ہوندا ہے۔
हन्ना ने जदों वेख्या ना ते हन्ना दे दिल उते चोट लगी, ये बे औलाद सी ते वो आलना वोटां नाल भरिया। हन्ना कहंदी वाह नीली छतड़ी वालिया, देण उते आवें ते चिड़ियां दे आलने भरे नहीं, ते मैं ते तेरे वली दे लड़ लगी हां, मैं ही बे औलाद हां। बस है हन्ना नूं ऐ वेख के ना मजा ही दुआ दा तां आउंदा जे चोट लगे ते वो फिर दिल विचों निकलदी है ना। हन्ना ने तमाशा देख के फिर जिहड़ी गल कीती ना वो अल्लाह ने कुरान विच बयान फरमा दी। सूरह आल इमरान उठा के देखो, अल्लाह करीम फरमा देने वा इस कालत इमरातो इमराना, इस कालत इमरातो इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अच्छा, सूरह आल इमरान अल्लाह फरमाते ने याद करो या रसूल अल्लाह, जदों इमरान दी बीवी ने रब नाल गल कीती, या अल्लाह मैनू जेड़ा बच्चा देगा मैं दीन दे रस्ते विच आजाद कर छड़ांगी, मेरी दुआ कबूल फरमा, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। अच्छा, ये गल जिहड़ी मजे वाली है ना, वो मुफस्सरीन कहंदे ने कि जदों हन्ना ने ये दुआ मंगी सी ना, उदों हन्ना दी अपनी उम्र 70 साल सी। गल है विच मजे दी, 70 साल उम्र सी हन्ना दी, ते आंदी या अल्लाह मैनू जेड़ा बच्चा देगा मैं दीन दे रस्ते विच आजाद कर छड़ांगी। दोस्तों हैरत दी गल है, 70 साल दी उम्र च हन्ना ने दुआ मंगी, कुरान कहंदा है अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। रहमत दामी पा इलाही ते बाग सुक्का करी हरिया ते बूटा आया सी उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया या अल्लाह। कैमरे के सामने ना कुरान पाक फरमांदा है अल्लाह ताला ने हन्ना की दुआ कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह करीम फरमाते ने फलम्मा बदातहा कालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उनसा। जिसले हन्ना दे घर औलाद पैदा हुई, अल्लाह फरमाते ने फलम्मा वदअतहा, हन्ना ने जदों जन्म दिता बच्चे नूं ते मुफस्सरीन कहंदे ने नाले हस पई ते नाले रो पई। अच्छा, दोवें कैफियतां, खुशी भी ते गम भी। खुशी इस गल दी कि मेरी सुक्की वेल रब ने हरी कर छड़ी ते मेरी आस उम्मीद पूरी हो गई, औलाद होई। रोई इस गल उत्ते कि अज तक जेड़ा बच्चा पैदा होया सी ना मन्नत दे बाद, वो मुज़क्कर हुंदा सी, कुड़ी कदी पैदा नहीं सी हुई, हमेशा लड़के पैदा हुंदे सन। पहला मौका है कि मन्नत दे बाद जेड़ा बच्चा पैदा होया वो कुड़ी। अच्छा, इस गल्ले नहीं रोई भी कुड़ी क्यों है, रोई इस गल्ले कि मैं ते मन्नत मन्नी चढ़ावा चाढ़ना है ते ये ते बच्ची है, धी ध्यानी है, ते मैं किस तरह गैर महरमा में हवाले करके आवांगी, इन्हें उसे पलना है, जवान होना है, ते ये की बनिया। फलम्मा बदातहा कालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उनसा। या अल्लाह मैं ते बच्ची नूं जन्म दिता है, एक ही बनिया है ते कुड़ी है। तो तो हातिफ तो आवाज आई, मुफस्सर कहंदे ने या इल्हाम सी या इल्का सी या मलाइका दी आवाज सी। आवाज आई वल्लाहु आलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उनसा
हन्ना गम ना कर, तू नहीं जानदी रब जानदा तू किस कुड़ी नू जन्म दिता है। इस वेले दुनिया दे तख्ते उत्ते कोई मर्द इस कुड़ी दी शान दे बराबर दा नहीं, ये शाना वाली कुड़ी है, तू गम क्यों करनी है। अच्छा अगला जड़ा जुमला है ना आयत दा, ये हन्ना दा जुमला है। हन्ना कहदियां ने या अल्लाह ते धी है, व इन्नी सम्मैतुहा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा मरियम व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह मैं अपनी बेटी दा नाम रखे मरियम, या अल्लाह मैं धी दा नाम रखे मरियम। ते मौला बच्ची ये धी ध्यानी है, मैं मन्नत मन्नी सी चढ़ावा चाड़न दी, मैं इस कुड़ी नू मौला तेरी पनाह विच देनी है, इनू ते इहदी औलाद नू शैतान कोलों बचा के रखी। अच्छा ये दुआ मंगी ते आवाज आई मरियम ऐ हन्ना असा तेरी धी मरियम नू कबूल फरमा ले, असा कबूल कर, तू जा, तू चढ़ावा चाड़, जाके जा मस्जिद अक्सा दा चढ़ावा चाड़। हुण सुनो कुरान शरीफ, मरियम हन्ना आईयां धी नू लैके ते सीने नाल मरियम नू लाया ते चिट्टी चादर उत्ते लपेटी। मस्जिद अक्सा दे जितने दुर्वेश सन राहिब, उन्हें आख्या कि भाई एदी मां बड़ी नेक है, मरियम दी मां हन्ना ये अल्लाह दी वली है, ते इमरान अल्लाह दा वली है, ते मरियम दी खाला वलिया है, ते मरियम दा खालू अल्लाह दा नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये नेकां दी औलाद है। हर दरवेश ये कहंदा है कि मरियम दी खिदमत मैं करा, मरियम मेरे हवाले की जाए, मैं मरियम दी कफालत करांगा, मैं मरियम नू पालांगा। 4000 दरवेशां विच झगड़ा पिया ते कुरान च अल्लाह फरमांदा फैसला ये होया कि भाई हर कोई मरियम दा दावेदार है कि मैं इहदी खिदमत करनी है। फैसला ये होया कि कुरा अंदाजी करो, कुरा पाओ, ते जिहदा नाम निकल आएगा वो मरियम दी खिदमत करे। अच्छा कुरान च कुरा अंदाजी दा भी जिक्र जी, ये कुरा अंदाजी दा जिक्र कुरान च अल्लाह ने फरमाया है। उस जमाने में कागज तो है नहीं सन कि जी कागज उत्ते नाम लिखे जान, कुरा इंज पाया उन्हें आख्या जेडे साडे वही लिखण दे कलम ने ना लोहे दे आखनी कि असी वही इलाही पत्थरां उत्ते कंधा करदे हैं, एक पेन लैके नहरे उर्दन उत्ते चलो ते वगदे पानी विच अपने कलम सट्टो, जिदा लोहे दा कलम पानी उत्ते तर गया ना समझो ओदा नसीबा भी तर गया, वो मरियम की खिदमत करेगा। कुरान शरीफ पढ़ के देखो, नहरे उर्दन उत्ते आए, सारिया दरवेशां ने अपने वारी वारी कलम सट्टे। कुरान अल्लाह फरमांदा है उन्हां दरवेशां दे कलम डुबदे गए, लेकिन जदों हजरत ज़करिया ने कलम सटिया, खुदा दे नबी दा कलम पानी उत्ते तरन लग पिया। अल्लाह करीम फरमांदे ने फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़लहा ज़करिया। अल्लाह करीम फरमांदे ने असा मरियम नू बड़ा सोहना कबूल फरमा लिया, असा मरियम नू परवान चढ़ाया, बड़ा सोहना परवान चढ़ाया। ओदी दलील है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम दे कफील बन गए, कफालत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की थी। हुण जिहड़ा इस वाक़े दा एक खूबसूरत पहलू है वो ये वे कि हजरत ज़करिया लैके आए मरियम नू ते मस्जिद अक्सा विच एक खास कमरा तामीर किया हजरत ज़करिया ने, खूबसूरत कमरा जिहदे विच मरियम ने जिंदगी गुजारनी सी। ओ मरियम वास्ते कमरा तैयार करके खूबसूरत पंगूड़ा मंगवाया ते मरियम नू लैके ते जदों कमरे विच आए ना ते ख्याल आए उन्हें कि मेरी बीवी जिहड़ी वो ते 90 साल उहदी उम्र है ते इहदी मां ते चढ़ावा चाड़ के चली गई है हन्ना, हुण इहनूं दुध कौन पिलाएगा।
تے مریم دے دودھ دا کی انتظام ہوئے گا؟ ہاتف تو آواز آئی زکریا اے دا غم نہ کرو، دودھ دا انتظام اللہ کرے گا، مریم دے دودھ دا انتظام اللہ کرے گا۔ چنانچہ قرآن وچ موجود ہے کہ زکریا پہلی مرتبہ مریم نو کمرے وچ رکھ کے تے مسجد اقصی وچ عبادت واسطے آئے، تے جنوں دروازہ کھول کے ویکھیا تے بی بی مریم دا کمرہ جنت دے دودھ نال بھریا سی، جنت دے فروٹ، سلے سلائے کپڑے تے جنت دے کھڈاونے تے جنت دا دودھ، کمرے وچ رنگ برنگی چیزاں کھڈاونیاں نال کمرہ بھریا ہے۔ سنو قرآن مقدس، اللہ کریم فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جدوں بھی زکریا علیہ السلام کمرہ کھول دینے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جس نے دروازہ کھولیا زکریا علیہ السلام نے دیکھیا جنت دا دودھ تے جنت دے کھڈاونے تے جنت دیاں نعمتاں تے بے موسم دیاں پھلاں دے نال کمرہ بھریا سی سارا۔ تے ایک دن دی مریم پنگوڑے ہوتے انگوٹھا بھی چوس دی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی واہ مولا تیریاں قدرتاں تے تیریاں شاناں۔ خیر اے جڑا قصہ قرآن دا یہ قابل غور گل یہ کہ حنا دا منت مننا، مریم دا پیدا ہونا، پھر مریم اتے لاٹری قرآن اندازی ہونی، پھر زکریا علیہ السلام دا کفالت کرنا، پھر دودھ دا انتظام کرنا تے جنت دیاں نعمتاں دا آنا۔ ایمان نہ دسو ہور میلاد کس چیز دا نام؟ کیونکہ میلاد یہ ہوئی ہے نا کہ کنج پیدا ہوئے ہیں، بچپن دے واقعات، دودھ پین دے واقعات، یہ دا نام ہے میلاد۔ تے قرآن شریف پڑھ کے دیکھو رب تعالیٰ تے مریم دا میلاد بیان فرما رہے ہیں، اللہ تے مریم دا میلاد پہ سناندہ ہے، تے مریم دا میلاد رب بیان کرے، سنی اپنے آقا کملی والے دا میلاد کیوں نہ بیان کرے؟ یہ تے رب دی سنت ہے۔ میلاد مریم دا میلاد قرآن وچ موجود ہے، سیدہ مریم دا میلاد، دودھ جنت الفردوس وچوں آندا، کھڈاونے جنت وچوں۔ میں قربان جاواں اللہ والیاں دی شان تو اللہ والیاں دی شان، انہاں دیاں خزاماں جنت وچوں، انہاں دے کھڈاونے جنت وچوں، نعمتاں جنت وچوں آندیاں نے۔ اللہ والیاں دی شان اے وے بڑا دنیا چ کوئی چھال مارے، جنہ مال دولت پیسہ زیادہ ہوئے انہوں بچیاں تے نخرے ماپے زیادہ کر دینے۔ بھئی غریب اپنے بچے نو وہ مٹی دے گھگو گھوڑے دے ٹرکا چھڑ دے، غریب دا بچہ گھگو گھوڑے دے کھڈاونے نال کھیڑ دے، تے دولت مند جڑا ہے وہ جاپان دے ریموٹ کنٹرول کھڈاونے۔ کنی کوئی چھال مارے پر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اللہ والیاں دی شان دا؟ اللہ والے وہ نے جنہ دے کھڈاونے جنت الفردوس وچوں آؤندے۔ ساڑھے حضور دے سنو ایک محفل چونکہ سرکار دی تے سرے راہ تذکرہ سرکار دا جاری رہنا ہے۔ حدیث وچ آوندا ہے نبی پاک جدوں پنگوڑے وچ سن نا تے حضور جدوں کھیڈ دے سن پنگوڑے وچ تے حضور دے چاچے عباس کہندے نے کہ یا محمد مینوں یاد ہے بچپن وچ 14ویں رات دا چان پیا چمکدا سی، تسی پنگوڑے وچ سو، جدھر انگلی تسی کردے سو 14ویں دا چان تہاڈی انگلی دے نال لف لف کے کھیڑدا پیا سی۔ 14ویں جدھر تسی انگلی کردے سو چان ادھر لف لف کے آوندا سی۔ تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس روایت وال اشارہ کیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کملی والا خود نور ہے، کملی والے دا کھڈاونا بھی اللہ نے نور دا بنایا سی۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چاند
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا دودھ دے نال کمرہ بھریا ہے۔ قرآن وچ اللہ فرماندے نے پیغمبر سن، اللہ دیاں قدرتاں تے یقین سی، ویکھیا تے خالو ہس پے، واہ مولا تو نیکاں دی اولاد تے جدوں کرم کریں تے پردہ غیب تو انتظام فرما دینا۔ اچھا یہ تے مریم ہے نا آل عمران دی، سرے راہے گل بندی تاں ہے جے کملی والے دی گل کیتی جائے۔ یہ تے قصہ ہے نا آل عمران دی مریم تے ایک آل محمد دی مریم ہے جدا نام ہے بی بی فاطمہ، یہ اس حضور دی بیٹی۔ میں 1972 وچ الحمدللہ جدو پہلی مرتبہ مدینہ منورہ دی حاضری اللہ نے نصیب فرمائی تے ایک مسجد وچ میں نفل پڑھے تے دوستاں دسیا اس مسجد دا نام ہے مسجد فاطمہ۔ ہوں وہ مسجد نبی دا حصہ بن چکی ہے، وہ مسجد فاطمہ۔ مسجد نبی اتنی کشادہ ہو گئی ہے کہ مسجد فاطمہ مسجد نبی دے وچ سمٹ گئی ہے۔ دوستاں نو پوچھیا کہ یہ نام مسجد فاطمہ کیوں ہے تے احباب نے دسیا بھئی یہ نبی پاک دی بیٹی دے نام ہوتے ہوئے تے ترکاں نے تعمیر کیتی۔ وہ جڑا حدیث دا ایک واقعہ ہوندا ہے کہ مدینہ منورہ وچ سیدہ فاطمہ جے بچیاں سن تے انہاں دی ایک سہیلی سی یہودی دی بیٹی، حضرت فاطمہ دی سہیلی سی تے علامہ اقبال فرماندے نے مریم بڑی چنگی ہے، قرآن وچ اللہ نے ذکر کیتا ہے، پر کی کریے سانو نبی دی تھی فاطمہ مریم نالوں بہت ہی چنگی لگدی۔ سنو علامہ حکیم الامت اقبال کہندے نے کہ مریم از یکی نسبت عیسیٰ عزیز، مریم چنگی لگدی ہے ایک عیسیٰ دی نسبت ہے کہ نبی دی ماں ہے تے سانو چنگی لگدی سیدہ مریم۔ مریم از یکی نسبت عیسیٰ عزیز، اور از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں مریم دی کوئی نسبت ہے کہ نبی دی ماں ہے، پر فاطمہ تو زہرا دیاں 3 نسبتاں۔ علامہ اقبال فرماندے نے 3 حوالے نے فاطمہ دی شان دے۔ فرماندے نے پہلا حوالہ ہے وے فاطمہ کے نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلا حوالہ ہے کہ فاطمہ محمد دیاں اکھاں دا نور ہے، بیٹی حضور دی بیٹی ہے۔ تے دوسرا حوالہ ہے کہ بانوے آن تاجدار حل عطا، تھی رسول دی تے پھر ویکھو بیوی کی دی، اقبال کہتے ہیں زوجہ کی دی، بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بیٹی رسول دی تے بیوی مشکل کشا دی۔ تے اقبال کہندے نے تیسرا حوالہ ہے ویکھو پھر ماں کی دی، فاطمہ ماں کی دی۔ اقبال کہندے نے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن مرکز پرکار عشق، اور مادر آن قافلہ سالار عشق، ماں میں عشق دے قافلے دے سالار دی تے عشق دے دائرے دا مرکز حسین او دی ماں ہے فاطمہ۔ وہ مسجد فاطمہ تو میں عرض کر رہا سا، دوستاں آکھیا بھئی یہ مسجد جڑی ہے ترکاں بنائی، سیدہ فاطمہ دی سہیلی ایک یہودی دی بیٹی
ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੇਲੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ, ਬਚਪਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਧੀ ਸਹੇਲੀ ਰਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਧੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੇਟੀ ਆਖਣ ਲਗੀ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਛੱਡ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ। ਅਸੀਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆ, ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਪਰਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਧੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਯਾਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਰਵਾਇਤ ਜਾਉਂਦਾ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਥੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ। ਨੀਅਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਦੌਲਤਮੰਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਜੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਉਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ। ਤੇ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ 16 ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਗੁਸਲ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾ ਕੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਲਈ। ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣ ਲਗੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੈਯਦਨਾ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਰੱਬ ਪਿਆ ਫਰਮਾਂਦਾ महबूबा तेरी बेटी यहूदी दी धी दी शादी उत्ते जा रही है, सहेली दी शादी उत्ते जा रही है। ते रब पिया फरमांदा यहूदी बड़ा गुस्ताख है, उन्हें फातिमा दी सादगी दे उत्ते तंज़ां करनियां ने, फातिमा दे लिबास उत्ते तबसरे करने ने। अल्लाह पिया फरमांदा तेरी बेटी दी गुस्ताखी करनी यहूदी ने ते तेरी धी दी गुस्ताखी ए दर हकीकत तेरी गुस्ताखी है ते महबूबा तेरी गुस्ताखी रब दी गुस्ताखी है। अल्लाह ने फरमाया मैं फातिमा दी तौहीन गवारा नहीं करनी, मैं जन्नतुल फिरदौस विचों जोड़ा लैके आया। ये जिबरील ने आख्या या रसूल अल्लाह जन्नत विच या रसूल अल्लाह जन्नत दा जोड़ा लैके आया। रब पिया फरमांदा फातिमा नूं पहनाओ। हजूर ने फरमाया फातिमा मुबारक होवे, रब ने तेरे लिए जोड़ा भेजे आई। रिवायात विच मौजूद है जो दुल्हन सजाई जा रही है, शादी ब्याह दे गीत गाए जा रहे ने। नबी पाक दी बेटी सैयदा फातिमा ने जन्नत दा जोड़ा जदों पाया ते नबी दी धी बन गई नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर। जोड़ा जन्नत दा पा के जदों फातिमा आईयां ते उन्हां दे जिस्म दी महक ते जोड़े दी खुशबू पूरे कमरे विच फैली। ते ओ जड़ियां कुड़ियां तैयार पईयां करदियां सन ना दुल्हन नूं, उन्हां दा ध्यान पिया सैयदा फातिमा ते दुल्हन ने जदों फातिमा नूं देखिया सारे कमरे दा मरकज़े निगाह बन गई फातिमा।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀਏ ਫਾਤਿਮਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਈ ਕਢਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਏ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਈਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਜन्नत ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਏ सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने मेरा कमली वाला सिर तो लैके पैरों तक फुल है सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल बदन फूल ज़कन फूल और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी अतर ना फिर चाहे दुल्हन फूल और क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल ज़हरा है कली सैयदा फातिमा छा गई पूरे कमरे ते फातिमा छा गई सहेलियां नूं कहंदियां ने जोड़ा जन्नत दा खुशबू मुहम्मद दे पसीने दी है पहले कलमा पढ़िया सहेलियां ने कलमा पढ़िया सहेलियां ने फिर कलमा पढ़िया दुल्हन ने वोटी ने भी कलमा पढ़िया वो बनाओ सिंगार करने वालियां भी कलमा पढ़िया फिर दुल्हन ने कलमा पढ़िया सहेलियां ने कलमा पढ़िया यहूदी ये तमाशा पिया वेखदा सी यहूदी ने वेखिया मेरे ते घर दी आबो हवा ही बदल गई है मेरे घर दा मौसम ही बदल गया है धी मुसलमान हो गई सहेलियां मुसलमान हो गई ओ यहूदी जड़ा दुश्मन सी दौड़दा आया नबी पाक दी बेटी दियां कदमां विच डिग के कहंदा सोनी फातिमा पूरे टब्बर नूं कलमा पढ़ाया ही मैनू भी कलमा पढ़ा के मुहम्मद दा गुलाम बना लै अच्छा गुजारिश है कुरान दियां आयात में तुहानूं सुनाइयां ने तुसी ये जिहड़े अहबाब तुसी कम दोस्त अहबाब इस माहौल विच जिहड़े ईसाई ने कदी अगर मौका मिले ते गल करया करो कि भाई तुहाडा ते फर्ज है कि साडे रसूल ने तुहाडी मरियम दी इज्जत उते यहूदियां ने दाग लाया सी यहूदियां आखिया आवारा लड़की है यहूदियां ने आखिया नापाक लड़की है मेरे मीलाद वाले रसूल ने मरियम दा कुरान विच मीलाद बयान फरमा छड़िया मरियम दे तहारत दे तराने हजूर ने गाए ने कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा रब करीम फरमाते ने जदों ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरा खोल देने मरियम दा कमरा खोल देने वजदा इंदहा रिज़्क़ा उथे दुध लिबास खिडौने कपड़े मरियम दा कमरा भरिया हुंदा है आखिर कुरान चाहता एक मरतबा हजरत ज़करिया बोल पे मरियम अगे बोल पे फरमाने ने जन्नत दी गुड़िया मरियम जन्नत दी गुड़िया मरियम पाक दामन मरियम तैयबा मरियम ताहिरा मरियम मुनव्वर मरियम पाकीदा मरियम मैं जदों कमरा खोलना वा जाना वा ते कमरा खाली हुंदा है वापस आना ते कमरा जन्नत दियां नेमतां नाल भरिया हुंदा है ये धी रानी मरियम की तमाशा है ये मरियम की खेड है जद कमरा खोलना जन्नत दियां नेमतां नाल भरिया हुंदा है सुनो कुरान मुकद्दस अल्लाह करीम फरमांदे ने कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा ए मरियम मरियम ए माल तेनू कित्थों आउंदा है अन्ना लकी हाज़ा ए जो कुछ भी ये तेरे लिए ये कित्थों आउंदा है मुफस्सिरीन फरमांदे ने
جدوں یہ جملہ زکریا علیہ السلام نے بولیا سی اس وقت مریم دی عمر سی 3 سال 3 سالہ مریم عمر 3 سال سی اے تھی رانی میں تے تنوں جدوں دا پنگوڑے وچ لے کے آیا میں تماشا ہی تیرے موجاں ویکھن ڈیا تے بولن مریم جدوں بولن لگ پئی نا خالو نے آکھیا مال کتھوں آوندا ہے سنو سیدہ مریم دا جواب تے 3 سال عمر ہے حضرت مریم دی اللہ کریم فرماتے ہیں مریم بولیاں مریم نے آکھیا قالت ہوا من عند اللہ من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مریم بولیاں خالو جی کوئی جن لے کے نہیں آوندا کوئی فرشتہ لے کے نہیں آوندا اے خالو جی اے سب کچھ اللہ والوں ہے من عند اللہ اے رب والوں ہے سب کچھ تے رہی گل بھی میرے تے رب مہربان کیوں ہے مریم دا جملہ بڑا خوبصورت ہے مریم کہندی نے ان اللہ یرزق من یشاء اے دا معنی جنوں اللہ چاہ لوے من یشاء جنوں اللہ چاہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب خالو جی جنوں اللہ چاہ لوے نا انہوں پھر بے حساب بھائی رزق عطا کرتا ہے مینوں اللہ نے چاہ لیا مینوں اللہ نے چن لیا سنو ایس قصے دا ہن نقطہ عروج گل اے وے دوستو میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا شاہ صاحب دا تے جماعت اہل سنت دے نئے اراکین تے جڑے پرانے چہرے تے مینوں سارے یاد سن تواڈے نام یاد نہیں سن اینی دور جے بلایا جے مینوں تے دوسری مرتبہ تے جمعہ شریف شاہ صاحب دے حکم دے مطابق غالباً 35 انہاں کہا جی تو زیادہ تو زیادہ 5 منٹ دی گنجائش ہے زیادہ ٹائم جمعہ پڑھانا انہاں فرمایا کہ 35 منٹاں تے 3:35 تے پڑھنا ہے تے میں تے اجے مضمون شروع کیتا ہے میری محض مضمون دا تے اجے آغاز ہے تے اصل قصہ تے اصل کہانی او تے آنی ہے اگے تے میں چاہنا کہ جمعہ شریف پڑھ کے تے او جڑی تساں محفل رکھی شاہ صاحب فرمانے سن نشست ہے وے تے میں چاہنا کہ یہ بقیہ واقعہ جڑا ہے نا تے نالے اونج بھی تسی آج کل میچ پہ ویکھدے ہو نا تے وقفہ ہوندا ہے نا وقفہ اے وچ وقفہ ہونا ہے اے دورانی ہے اے ادھا ہاف پہلا ہاف تے ہونی سن جمعے تو پہلے سیکنڈ ہاف جمعے دے بعد وہ میں سنا ہے تمہیں اچھا اچھا گزارش ہے میں سارا میلاد محمد دی تمہید سنا رہے ہیں تو انہوں اے مصطفیٰ دے میلاد دا آغاز ہے یہ سارا قرآن ہی جو تمہیں سنانا ہے سنو جمعے تو پہلا 10 منٹ جڑی گنجائش ہے اور دے بعد پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا زکریا علیہ السلام دی عمر سی 90 سال تے مریم دی اس ویلے عمر سی 3 سال مریم نے آکھیا خالو جی اے جو کچھ پہ آؤں ہے رب والوں پہ آؤں ہے زکریا حضرت زکریا دے دل وچ خیال آیا کوئی ایڈی پاگاں والی یہ مریم ایدے پنگوڑے ہوتے رب دی رحمت دی ہارٹ لائن قائم ہوئی دنے راتی فرشتے پہ اتر دینے تے پھلاں دے کریڈ بے موسم دے پھل میری اولاد دا موسم بیت گیا ہے پتر بھی تے ایک پھل ہوندہ ہے نا تے میرا موسم گزر گیا ہے 90 سال میری عمر ہے خیال ہے آیا زکریا علیہ السلام نے کہ جس مریم دے پنگوڑے ہوتے بے موسم دے پھل پہ آؤندے نے تے پتر دا بھی تے میرا موسم گزر گیا ہے تے پتر بھی ایک پھل لے کیوں نہ میں مریم تھی رانی دے کول کھلو کے رب کو بے موسم دا پتر منگا اے قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ کریم فرما دینے ہنالک دعا زکریا ربہ زکریا علیہ السلام نے سوچیا میری اولاد دا موسم بیت گیا ہے اے پھل نہیں آ سکدا ہن اولاد پیدا ہونا میرے مزمحل ہو گئے قوا غالب اب عناصر میں اعتدال کہاں اب عناصر میں اعتدال کہاں خیال آیا جس مریم دے مسلے تے بے موسم دے پھل پہ آؤندے نے میں کیوں نہ رب کو بے موسم دا پھل پتر منگا
اللہ فرماندے نے مریم دے کول کھلو کے زکریا نے اپنے رب نو پکاریا، رب نو پکاریا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب نو پکاریا، پر ہنالک مریم دے مسلے دے کول کھلو کے۔ مفسر کہندے نے منگو رب کولوں، پکارو رب نو، پر سجنا قرآن دسدا ہے کسی اللہ والے دے کول کھلو کے پکارو تے رب ضرور سندا ہے۔ منگو اللہ کولوں دینا رب نے میں، پر کسی نیک دے کول کھلو کے سنو یا پکاریا رب نو۔ مولا مریم نو بے موسم دے پھل پیا دینا ہے، یہ میں دی خدمت کیتی، میں مریم دی خدمت پیا کرنا، تے مولا میں تیرے کو ہن بے موسم دا پھل پتر پیا مانگنا۔ قال ربی حبلی، قال ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ، حبلی مولا مینو عنایت فرما، مینو گفٹ فرما، مینو تحفہ دے، من لدنکا۔ بڑا حسن ہے اس جملے چ، من لدنکا دا معنی ہے اپنے ولوں، میں تے پتر پیدا کرن دی عمر ہی نہیں 90 سال دا بزرگ ہاں، تے مانگنا تیرے کو پتر پہ، من لدنکا اپنی جنابوں دے، اپنے ولوں دے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ یا اللہ مینو اپنی جنابوں طیب اولاد دے، ذریتاً طیبہ، ربا نرا پتر نہیں مانگدا، طیب، طیب پاک، پاکیزہ، نیک، صالح، طیب پتر دے تے اپنی جنابوں دے۔ ایتھوں بزرگ فرماندے نے نرا پتر نہ منگیا کرو، رب کو منگو تے نیک اولاد منگیا کرو۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اے منگی نہ دعا، یا اللہ مینو پتر عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، اپنی جنابوں عطا فرما۔ مریم دے کول کھلو کے اللہ دے نبی نے پتر منگیا، دل والے آکھیا دیکھو پتر منگیا نبی نے تے کلا نبی پہ مانگدا، کلا اپنے لئی پتر پہ مانگدا، اپنے لئی۔ یا اللہ مینو پتر دے، دل والی آکھیا قربان جاواں آمنہ دے پتر تو، قربان جاواں میلاد والے رسول تو، میلاد والا رسول ہوے جنوں آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 نبیاں نے خدا کو منگے ہے۔ یا اللہ کو منگے ہے حضور نو، ہر نبی نے حضور دی تمنا کیتی ہے۔ زکریا اپنا پتر خدا کو پہ منگدے نے، پر 1,24,000 پیغمبر ساڈے محمد دے میلاد دیاں دعاواں کردے پے کہ یا اللہ دنیا وچ بھیج دے۔ میں جڑی آیت پڑھی اے تمہید، اصل میلاد تے اصل موضوع اے وقت دی تنگ دامانی ہے تے شاہ صاحب دا حکم ہے، میں او دی تعمیل کر کے جمعہ شریف وقت تے ادا کرنا ہے۔ 3:35 ہو گئے نے تے اصل جڑا موضوع واضح ہے جڑا یا جڑا اصل مضمون تو سنانا ہے، اے بعد وچ ہونا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، مولا مینوں طیب اولاد عطا فرما۔ اے دعا دی قبولیت پھر